السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على اسكيمي ايغو دو ممبر انفيريور اللي يعطولها اون انجلي اكيوت ليمب اسكيميا. زعما اذا بغيتو تزيدو تحوسوا عليها بمصادر بمخ اخرى وتزيدو تتعمقوا فيها اكثر. Donc une ischémie correspond à la diminution du perfusion d'un organe. سما le nutriment, le sang, l'oxygène ما راحش يوصل لهداك l'organe et donc غادي تروح vers une nécrose. في هذا لو كا غادي يكون عندنا une hypoperfusion تاع الممبر inférieur. وهذا est dû à une occlusion d'une artère qui est responsable de l'irrigation تاع هذاك الممبر. Pour les causes نجمو نقسمهم en 3. كاين embolie, thrombose et des causes traumatiques. Pour les embolies ينجمو يكونوا d'origine cardiaque ولا d'origine extracardiaque. Pour l'origine cardiaque تنجم تكون un embolie septique en cas de l'endocardite ou تكون une embolie sanguine qui est due à une fibrillation atriale. Donc l'atréum ما غاديش يولي contracté bien et donc il sera stagnation de sang fluoryète ou de la formation d'un thrombose sanguin. Ou les tenir en cas de post-IDM, l'IDM est un fractus de myocarde, غادي يكون عندنا une zone من ventricule qui est nécrosée. Le ventricule ما غاديش يتكونتراكت bien كيما مداري, كاين stagnation de sang ou de la formation d'un thrombose. Ou là dans le cas de embolie paradoxale, هادو نورمالمون يكونوا في اللوريات droite بانك يروحوا الفنتريكول droit ومنهم يروحوا les artères pulmonaires ويديروا une embolie pulmonaire. Mais en cas de communication ما بين les cavités droite ou gauche تاع الكور غادي يفوتوا للغوش ويروحوا vers les artères qui irriguent les membres inférieurs. Pour les embolies d'origine extracardiaque كاين هذيك le fragment تاع le plaque d'athérosclérose ولا en cas d'anévrisme. Maintenant pour le thrombose نجمو نقسمهم en deux, hémodynamique et pariétal. في الباريتال نهضروا على le plaque d'athérosclérose ونهضروا تاني على certaines pathologies qui sont responsables على l'épaississement de parois artérielle كيما المالادي دو بورغر اللي هذا لو كوز برينسيبال تاعها هو لو تابا ولا المالادي دو بيشي اللي هي فاسكولاريت مولتي سيستيماتيك. هذه تكون associée avec des autres signes ou elle est due aux problèmes auto-immunes. Pour les causes hémodynamiques كاين hyperviscosité ولا les anomalies de coagulation. تاني l'insuffisance cardiaque خاطش هذه elle est responsable d'une diminution de la perfusion. Pour maintenant les causes traumatiques كاين iatrogène وكاين صح traumatisme. Donc iatrogène par exemple en cas d'utilisation de cathétérisme ou les chirurgies تاع l'OTR. Donc في هذه الشيما راهم باينين لي مسكرهم بالاحمر ولا لوج اللي راهي بالازرق. Donc هذا الثاني اللي راه الفوق هو l'artère. من يكون كاين اون اوكلوزيون في هذا لاختار غادي يكون كاين اون هيبوبيرفوزيون ويسمى هذوك لي كابيلار غادي يصام اون فازوديلاتاسيون بصح لو سون يسي يوصل بكميه كبيره لهذوك لي موسكل. فازوديلاتاسيون هذه اي ريسبونسابل دو فورماسيون دودام. لو ميليو انترستيسيال اللي خاصنا نعرفو بلي هذه لا لوج الي انكستنسيبل. دونك الداخل كاين لي موسكل لي سيو نيرفو اكسيتيرا. سما مين تزيد لو دم لا بريسيون غادي يزيد من يزيد لا بريسيون ما غاديش صح ينجم يصرى اون اكستنسيون تاع هادي لا لوج وغادي يكون كاين دولور. دونك هادي سموها syndrome de Lodge. كاين plusieurs causes qui sont responsables à هذا السيندروم ماشي برك ليسكيمي. باغ اكزومبل كاين لو syndrome de Crash اللي تاني يديرنا syndrome de Lodge. تما لو بروميير سين اللي شفناه دوكا هي دولور. الحاجه الزوجه بويسكو لو سون ما راهش يوصل تما غادي يكون كاين disparition de peau. Grâce à ça نجمو نعرفو بالتقريب كي l'artère اللي راه فيه اوكلوزيون. تاني بويسكو لو سون ما راهش يوصل سما هذا الممبر غادي يكون بلو اي فروا من بعد غادي يولي سيانوزي. يكون تاني كاين اون امبونطونس فونكسيونيل سيتادير الفونكسيون تاع ما ينجمش يتحرك ولا ما ينجمش يدير الفونكسيون تاعه. ثم pour la symptomatologie تاع l'ischémie du membre inférieur كاين الدولور disparition de peau. الممبر غادي يكون بلون اي فروا بعدين كيولي سيانوزي امبونطونس فونكسيونيل وثاني غادي يولي يتنمل. Les premières cellules qui vont souffrir dans le cas de l'ischémie des membres inférieurs huma les cellules nerveuses généralement après 4 heures de l'ischémie. Après ça يجوا les cellules musculaires après 6 heures de l'ischémie. mais هذه la période تنجم تكون variable على حساب اذا كاين des circulation collatérale ولا لا. هذه من بعد غادي نشوفوها. Pour les cellules cutanées après 24 heures.
La présence de signes neurologiques, ce sont des signes de gravité qui mêlent l'hypoesthésie, la parésie, anesthésie générale, le trouble motrice. Maintenant, on a les complications de l'ischémie du membre inférieur. Donc, puisque qu'il y a une diminution de l'apport sanguin, les cellules musculaires, radit تولي تخدم بالmétabolisme anaérobie et donc radit la production de l'acide lactique. En plus de ça, le muscle, كاين الكابوس, كاين l'hémoglobine, كاين les enzymes musculaires اللي غادي نركزوا عليه هو CPK باسكو هذا اللي utilisé في le dosage تنعرفوا اسكو كاين rhabdomyolyse ولا لا. Donc, dans le cas de nécrose du cellules musculaires, les rhabdomyolyse radicaux la libération de les contenants. Les K+, les radicaux responsables du trouble du rythme cardiaque. Et pour l'acide lactique, radicaux responsable de l'acidose métabolique. Notre complication de la rhabdomyolyse est insuffisance rénale aiguë. Elle est due à plusieurs choses. الحاجة الأولى كان hypovolémie. L'hypovolémie جاية من l'œdème. déjà حنا مع البداية قلنا غادي يكون كاين une vasodilatation صح le sang يوصل بزاف للمسكل وهذا est responsable de la formation d'un œdème. L'œdème تعطينا une hypovolémie. Puisque qu'il y a une hypovolémie, c'est la redistribution du sang les organes nobles. Donc, le rein, normalement, c'est une vasoconstriction qui est modérée. Mais puisque qu'il y a la libération de myoglobine, le myoglobine va aider le dépôt au niveau du cellules rénal. Myoglobine va réduire la synthèse de NO ou dire augmentation les ions superoxydes. Les ions vont aider une vasoconstriction excessive. C'est l'état normalement qu'il y a une vasoconstriction modérée, mais puisque qu'il y a le myoglobine, il y a une vasoconstriction excessive. Le myoglobine a une toxicité directe à les cellules tubulaires. Il y a la précipitation ou dire inflammation les cellules tubulaires. في الأخير غادي يكون كاين nécrose tubulaire اللي هي غادي دير لنا une insuffisance rénale aiguë. نهضروا دوكا على لي ديفيرونس ما بين l'embolie et thrombose. في l'embolie l'artère يكون سا l'embolie جينيرالمون يكون كاين دي سيني ايغو سما كاع هادوك اللي شفناهم السا غادي يجوا دو فاصون بروتال. مي في الثرومبوز l'artère هذا يكون ديجا باثولوجيك سما ديجا حنا عارفين بلي كاين باثولوجي artérielle. Les signes تاني ما يكونوش d'apparition brutale كيما en cas d'embolie. تاني en cas d'artère pathologique غادي يكون كاين les formations de collatérales اللي هما des autres artères qui vont irriguer les muscles. Pourquoi c'est قلنا بلي هذيك la durée تاع 6 heures elle dépend de la présence des collatérales ولا لا parce qu'en cas d'une occlusion هادو les collatérales ils vont prendre le relais وعلى بهذيك المدة غادي تكون أكثر من 6 heures. تاني خاصنا نعرفوا بلي la sévérité de l'ischémie dépend de 3 facteurs. Donc الأول هما la présence de collatéral ولا لا, la qualité تاع lésion artérielle c'est-à-dire est-ce que l'artère est pathologique ولا لا, ou تاني la tension artérielle parce que en cas d'hypotension ولا état de choc غادي يكون كاين une hypovolémie. وهذه elle est responsable d'une décompensation d'une artériopathie déjà existant. Maintenant, on a les examens complémentaires, on a le diagnostic de l'ischémie aiguë et clinique. Et aucun examen ne doit retarder le faire de prise en charge. Parce que la prise en charge est retardée, elle est vers la nécrose et donc une imputation dans les membres. On a 2 examens, le Doppler et l'artériographie. Maintenant, on va parler le syndrome de revascularisation. Ce syndrome il dit après le fait d'obstacle, c'est-à-dire le traitement ou thrombose ou l'embolie هذيك ما تكونش كاينه. وهذا syndrome il est dû à la libération de produits de dégradation cellulaire في le sang. Et donc غادي يعطونا des complications كيما اللي هضرنا عليهم الساعه تاع l'acidose métabolique ولا des complications rénales.